Okay, so today we will discuss about chapter 9 post test, the previous post test that you have already did previously. So how do you solve this? Again, I will separate this in parts. Might be 2 by 2, yeah. 1 AB. I can put it here. Okay, for number 1, how to do. Number 2, how to do. 1A, 1B. So you have to do it separate paper, separate parts. And what is cosecant? Cosecant is 1 over sine, right? That's what you need to understand first. What is it? The idea of the reciprocal. Okay, 1 over sine equals 2. So you can just switch the order. Sine x equals half, right? How do you do this? Again, put on this part. Cross multiplication, 1 equals 2x, put 2 on the other side, so 1 sine x equals 1 over 2. So according to the table, we know that 1 over 2 is sine of 30, right? Then how do you solve this? You can use the table, or you can use the rules, or you can use the graph. In my opinion, you preferably use the formula 30 or plus k times 360, and the second x will be 180 minus 30 plus k times 360. I just use the regular way. So x would be, if I put k equals 0, the x would be 30. Wait, what is the range? I forgot. The range is from 0 until 360. Yeah, 0 until 360. So if k equals 0, if k equals 0, x equals 30. And if you increase or decrease the value of k, it will get out of the range, So just this answer, and this is 150, right? If k equals 0, x equals 150. And if you increase the k or decrease the k, the value of x will be out of range. So the answer will be 30, 150. Or you can just highlight this, and that's all. But this will be your satisfying answer. Okay. Oke, Wishley nanya, kalau pakai x minus x equals 0 plus angle, 180 plus angle, 180 minus angle, 360 minus angle, bisa dapat semua angle-nya nggak? Nggak. Why? Because it is quadrant. Jadi ada di quadrant nih. Jadi kan yang ini kan quadrant either first quadrant or second quadrant for the positive value of x, right? Positive value of sine, I mean. Ini pertanyaannya bagus ya. Bentar. Ini. Sir, kalau pakai x 0 plus angle, 180 plus angle, ini buat yang sine, boleh. Salah. Buat yang sine ini. Ini buat yang tan. Ini buat yang tan ya. Terus yang ini buat yang cos. Nggak boleh ya. Karena kita ada sign positifnya di sini, nggak kelihatan sih, tapi ya pasti positif. Oke, jadi tidak boleh jawabannya ya. Semua angle bisa dapat, tapi nggak semua benar gitu. Oke, soalnya dia positif. Oke, good question. Sekarang yang kedua, secant x equals square root 3. Salah. Square root 3 secant x equals 2. Yaudah, square root 3 kita buang dulu aja ke sebelah kanan. Secant x equals 2 over square root 3. What is secant? 1 over cos, right? Equals 2 over square root 3. Wait, 3-nya jelek. 3. So, how do you find the cos x? Tinggal di switch sebenarnya, atau you cross multiply juga boleh, tapi ya udah paling enak begini. Oke. What is square root 3 over 2? Cos berapa tuh? Ayo, 30 juga ya. Ya, 30. Kan table-nya udah hafal. Tapi kalau cos rules-nya beda. Kalau cos rules-nya apa? Plus k times 360 negative 30 plus k times 360. Beda ya, hati-hati ya. Ya, kasih stabiloin aja, highlight aja biar enak. Satu yang 30, satu yang 180 minus 30. Ya, soalnya dia sine. Oke, kalau cos
Dia satu 30, satu negatif 30. Ya udah, jawabannya kan range-nya tetap sama ya. It's unchanged. The range is between 0 and 360, so the the x will be 30 degree. If increase or decrease nggak boleh. Kalau K0 justru nggak ada, ini K1 ya. X equals negative 30 plus 1 times 360. Jadi ingatnya kayaknya ganti 1, 330 degree. Ya. So the answer will be 30 and 330 degree. Kok n-nya begitu sih? Nggak boleh, koma. Nggak umum aja, not mathematical way. Oke, ini jawabannya ya. Baru yang A and B. We'll move it to Microsoft Word. Sorry, my computer is lagging. I don't know why. Tiba-tiba aja. Bentar ya. Tuh kan nggak mau dia. Wait. Okay, for part C and D, we have to modify first. We have to make the equation or trigonometric equation simple. Okay, what is sine? Sine is sine itself. You don't have to change anything for sine, right? What is cos? Cos is cos itself. What is cotangent? Cotangent is cos x over sine x, right? Equals 2. And this is more complicated than previous. Why? Because you have to make the denominator equal, right? This is over 1. Cos ini over 1. Ya udah, langsung ini kan kali nih. Kalau kali ya berarti plus cos square kan. Ini kan 1 times sin x. Ya. Agak di modify dulu. Nah, ini jadinya sin square x. Equals 2, right? So, sin square plus cos square berapa? 1. Ya kan? Equals 2. So, cosecant x. Nggak usah, jangan. Berarti kan udah ngapain lo jadi cosecant x? Sin x equals half. Ini sama kayak E kan? Sin x equals half. Mirip nggak sama yang E? Sama, guys. Tuh, sin x equals half. Ya udah, lu nggak usah kerjain semua, langsung jawab 30 and 150 juga udah oke. Ya. So, x will be 30, 150. Jadi yang C itu sama yang E ternyata sama, cuman bedanya modelnya doang. Ya lebih ribet dikit gitu. Nah, yang ini ada cos square, ada sin. Cos square kita nggak tahu dah. Intinya kita ganti aja ya. Kalau in my opinion, the cos square will be changed into 1 minus sin square x. Right? Inilah, ini aja ya. Okay, minus 5 equals 0. 2 minus 2 sin square x. Minus 5 sin x. Minus 5 equals 0. So, negative 2 sin square x. Minus 5 sin x. Minus 5 plus 2 minus 3. Aduh, jelek banget nih. Semua negatif, ya kan? Times by negative 1. To make it more simple, come 2 sin square x plus 5 sin x plus 3. Ya, semua jadi ganti tandanya ya. And then what next? Kita factorize. Ini sih gampang. 2 sin x, 2 sin x. You mau let sin x be a juga boleh, biar jadi 2a square plus 5a plus 3. Bisa juga. Ya, tapi udah main cepet aja. Ya. Kita let a by b sin x. Tapi nggak apa-apa, kita langsung taruh gini. Ini bukan 2 sin x ya, ini sin x aja. Karena 2 sama 1 kan. And then 3-nya taruhnya di sini. Ini 1-nya taruh di sini. Ya. So the first will be sin x will be negative 3 over 2, right? And sin x will be negative 1. Nah, yang negative 3 over 2 ini not available. Kenapa not available? Karena dia less than 1, negative 1. Nggak boleh, karena sin x itu grafnya cuma begini. Ini negative 1 sama 1. Sekarang ini mau coba pakai yang graf. Kenapa graf? Soalnya lebih gampang. Negative 1 lu capek lu hitungnya. Negative 1 kuadran berapa? 3 atau 4 kan? 3 or 4. Yaudah kita taruh third quadrant aja. Berarti sin x equals sin of, jangan cuman masukin 90, salah lo. Ya. 180 plus. Gitu. Karena third quadrant capek mikir kayak gini tuh, capek banget. Malas mikirnya. Ya. Jadi kita taruhnya gini aja. Pakai graf. Tapi kalau mau boleh ya, boleh banget. 90, soalnya kan 190 ya.
ini buat proving, ini buat make sure that this is on the third quadrant. Oke. Udah, jawaban X equals 270 plus K times 360 atau 180 minus 270, right? Plus K times 360. Yang X pertama, kalau K-nya 0, berarti X-nya 270. Udah. Nah, sekarang yang kedua. Kalau ini kan negatif 90 ya. Coret aja. So, if K equals 1, X will be 270 juga, bisa. Ya, oke. Bentar. So, last one. Ini yang susah nih kelihatannya. Ya, so again, kita harus pelan-pelan lihat soal kayak ginian tuh jangan sampai apa namanya? Jangan sampai kebingungan lihat soal kayak ginian. Karena apa? Karena kalau you lihat soal gini terus langsung keder dulu ya pasti nggak bisa gitu. Ya. In my opinion, what you can do now is try to think of what you might do. First, ada fraction, ya. So when we have the fraction, you have to cross multiply. That's the way to think about this fraction. To annihilate the fraction, that's what need to be done. Dikali ya. Gini kan? Udah, ya kan? Nah, terus ini kan patternnya langsung kelihatan, guys. A plus B, A minus B kan? A square minus B square jadinya. Right? What is the A square? A square-nya ya 2 cos X square minus sin X square equals 3. Right? Terus ini kan bisa ditaruhin 4 cos square X minus sin square X. Sin square X taruh 3. Terus masih beda. Ya udah lu ganti aja. You mau ganti cos atau sin terserah sih. Terserah, ini benar-benar bebas-bebasnya aja. Saya lebih suka gantiin sin. Kenapa? Kalau cos square-nya nanti kali 4 lagi ribet. Ya, kali ini aja. Ya kan? Gitu. So, 5 cos square X minus 1 equals 3. 5 cos square X equals 4. Right? So, cos square X equals 4 over 3. 5. Oke, ini nggak ada jawaban langsung. Makanya kalkulator di sini. Oke, kita pindahin ke sini. Berarti cos X bisa square root 4 over 5. Or cos X might be negative square root 4 over 5. Because the positive, the cos will be plus minus kalau square di square root. Ya. Gitu ya. Nah, yang di sini kita tinggal masukin calculator. Ya. Kalkulatornya gimana? Kalkulatornya tinggal dimasukin ya, sabar ya. Komen ini lagi word war nih di rumah, sabar. Wait ya. So when you use your calculator, what you need to do is try to use the shift cost atau yang cost inverse. Ya, pertama yang square root 4 over 5, right? Taruh aja gini. Jawabnya 26.5. 26.6 ya. So cos X equals cos 26.6. Or kalau yang negatif berarti tinggal lu ganti aja si ininya jadi negatifnya di luar ya, ingat, jangan di dalam pasti salah. No answer. Nah ini. Ya, 153.4. Oke. Ini sama dengan ya. Oke. So, X1 berarti tinggal masukin 26.6 plus K times 360 or negatif 26.6. Ingat ya, yang cos kan negatif punya. Plus K times 360. Berarti K0, X-nya 26.6 tandain. Udah, kalau you increase nggak bisa lagi. Kecuali nanti 2x and so on gitu. Kalau 2x lebih ribet lagi. Ini K equals 1 ya berarti ya. Karena kalau 0 kan nggak mungkin jadi negatif. X equals 360 minus 26.6. Pakai kalkulator yang di fisik aja deh. 333.4, sir. Thank you, Kevin. 333.4. Dan oke, yang kedua, X1, yang pertama 153.4. Udah langsung aja, karena pasti jawabannya begini kok. Ya. X2, yang negatif 153.4
plus K times 360. Kenapa langsung pede banget sih begini? Karena kan plus K 360 kayaknya 0 pasti ya, balik lagi kan nilainya. Ini jawabnya berapa sih tolong Kevin? Atau siapapun? Udah dapet lah. Dikurangin aja kan. 360 minus dia. Udah, for possibilities. Yeah, so the answer of X would be 26.6, 153.4, 206.6, and 333.4. So they are obtaining all the quadrants, right? Because it can be positive and it can be negative as well. Okay, that's for question E. Makanya bisa split di satu tempat aja biar lebih gede karena nggak muat. Oke, next ya, kita lihat lagi ya yang berikutnya. Ada yang mau nanya nggak? Tadi yang D itu cuma ada satu jawaban ya? 270. Yang D ya satu jawaban, bener. Yang D ya tadi ya. Cuman 270 doang. Karena dia plus 90 kan. Itu kan cuma ada di on the third and fourth quadrant langsung. Ya B quadrant namanya. By quadrant, double quadrant. Itu nanti kita cuman harus tulis satu aja atau tulis satu aja dulunya? karena memang cuman itu kan jawabannya, nggak ada yang lain. Oke. Ya. Kalau you bikin di curve juga gak bisa. Curve juga kalau pakai functions-nya ya Anto. Kan dia kan sin x equals -1, right? Yang ini ya. Kalau sin kan gini dia. Ya nggak? Yang -1 cuma di sini. Cuma satu. Ini kan 360. Ini pasti 180 kan? Bener nggak? Ini kan pasti 90. Ini pasti kan 270. Iya cuma dia doang sih by the way gitu. Jadi proven. You mau pakai dari yang sin atau mau pakai yang cos, pakai formula atau pakai yang graph sama aja. Ya. Kita coba lihat yang nomor 2 ya. Kalau ada yang mau nanya dulu deh. Tinggal 5 lagi. Jadi waktunya paling sedikit lagi nih. Disuruh prove ya. Prove itu artinya buktiin. How do you prove? Anda taruh deh, kita coba. Ini masih gampil. Piece of cake ini. Yang kita cepet aja ya. Yang proving ini ya. Tan cos. Ya kan? Enak banget. Tan itu udah ada tuh, udah plus kan. Jadi jangan dijadiin sin over cos, buang-buang waktu. Yang ini yang lu ganti sin over cos. Right? Lihat nih. Oke. Coret. Selesai. Wah, gampang bener nih. Ya tinggal lu balikin lagi. Jelek ya. Beda nih, sin duluan nih. Udah kalau plus mah lu mau puter-puter juga sama aja. Ini namanya komunikatif lagi. Asosiatif, distributif, komutatif ya, bisa diputer-puter. Nah, B sekarang. Wait. B ya. Nah, ini second lagi capek deh. Ini agak panjang nih. Coba ya lihat ya. Taruh di sebelah kanan aja. Karena dia panjang. Yang you tahu apa sih tentang bukan lu tahu apa sih? Bukan. Tapi yang you tahu apa tentang ini? Tentang si secant and tangent. Nah, ganti dulu. Kita taunya formula kan gini. Sin square plus cos square equals 1. Nah, maunya secant sama tangent ya, udah lu bagi semua jadi pakai cos square. Nggak pernah hafal. Kalau you udah hafal, itu bagus banget. Tan square plus 1 equals secant square kan. Ya udah, lu tinggal pindahin either tan atau secant-nya aja yang lu ganti. Ya, secant kan. Jadi kalau mau kanan boleh kiri, tapi kita dari kiri kan, proof from left. So 1 plus 2 secant square. Oh, udah ada nih tan square plus 1 kan. Aduh, tulisan gue kok jadi kayak cakar ayam. X plus 1. Bukan jadi, udah dari dulunya kali. Oke, terus multiply, cross multiply. 1 plus 2 tan square X plus 2, right? Ya udah, 1 plus 2 kan 3. Oke, berarti 2 tan square X plus 3. Proven. Nah, ternyata gampang. Nggak susah ternyata. C. Aduh. Enggak. Jangan aduh dulu. Kita lihat dulu. Bisa nih. Yang C. Gimana ya? Di sini aja deh.
Oke, lanjut. Ini kita making the denominator equal, guys. Ya udah. Ini kan. Terus yang atas kan berarti 1 minus sin x plus 1 plus sin x kan? Ya nggak? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Lanjut. Terus yang atas kita bisa cross si sin x-nya. Jadi 2 over, ya kan? 2 over 1, A plus B, A minus B, 1 minus sin square x. Oke. 1 minus sin square x apa? Cos square. Right? Udah. Cos over cos square x apa? Secant. Proven. Gitu. Enak sih, cepet ini. Ya. Wait. I want to merge the layer. Kalau merging layer nggak bisa pakai satu tangan. Harus pakai dua tangan. Oke. Yang C beres, ABC udah. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, D sekarang ya. Jadi proving-nya masih gampang, nggak segila yang waktu itu ya. Waktu itu kan kayak aneh banget, susah banget lagi. Wait. Oke, kita lihat yang berikutnya, yang D. Aduh, jangan aduh lagi ya, kebiasaan, sorry, kebiasaan jelek itu jangan ditiru. 1 plus sin x, ada kosekannya yang harus kita proses dulu. Kosekan itu 1 over sin x ya, right? And then what next is try to solve with multiplication. Oke, ini kayaknya ada salah soal di sini nih. Kayaknya ya, sin x over sin x, so to make a single fraction, lihat ya, biar single fraction aja gitu. Oke, and then sin x, 1 plus sin, atau sin x, 1 plus sin x over sin x plus 1. Ya, harusnya jawabannya sin x, kan waktu itu kan kita salah ya, ini proving aja sin x. Waktu itu kayak begini deh. Ya. Ini yang ke toilet kok pada toilet frenzy sih, 3-4 orang langsung ke toilet sewaktu yang sama. Udah, toilet boleh, nanti balik lagi. So, ini cross ya, udah sin x. Proven ya. Oke, kan sama itu. Jadi semua soal bisa kita kerjain, harusnya bisa, karena step-nya nggak banyak. Jadi step-nya juga structured steps, so nggak ada terlalu rumit gitu ya. Oke. Lanjut. Yang berikutnya, tan square, sin square. So, kalau yuk ketemu tan square, sin square, selalu sukanya gini. Gitu ya. Kok bukan plus, tapi minus. Ya, tapi minus ya dia ya. Jadi dilanjutin, gimana caranya? Make the denominator equal. Ya. Equalize denominator by multiplying with cos square x, multiplying with cos square x. Right? And then when the denominator is already equal, write it down. Sin square x minus sin square x cos square x. What next? Factorize. Sin square x-nya kan ada nih. Ya, so sin square x 1 minus cos square x over cos square x, right? Ini langsung tangent nih, guys. Benar nggak? Ini apa? Sin square x. Jadi kali dari tambah bisa jadi kali, tiba-tiba lompat gitu ya. Kok dari kurang bisa jadi kali ya? Karena memang formulanya begitu. Ke sini factorization. Okay. So in about 30 minutes we are done for all the workings. Ya. Yeah. Wait. Jadi beres ya. Ini semua terjawab. Saya tulis post test 9 answer key and the video will be off.